Паломники из Ингушетии готовятся к возвращению домой. Первую группу в аэропорту Магас будут встречать 22 июня. Хадж-миссия завершена. Сейчас паломники в новом статусе хаджи находятся в Мекке. В святых землях они провели больше 2 недель. За это время строго по указанию руководителей групп выполнили все обряды паломничества. Напомню, в этом году из республики поехать в хадж посчастливилось более 1400 жителям. Для них были организованы прямые авиаперелеты. Всего 14 рейсов, из которых 5 для жителей соседних регионов. متجه لورش شيء مو بريوش أنهش حجبوش مثلا دوش ده هم جهة أوش أردو ده ويقصن شو هنا شيء ما تشوفه إيرنا سيرنا دوش ده أرش ده وصحة يوش أتصور سكاد ولا متجه ديستو أتصور شو حجر ده بوه شكله سكاد ولا ماج داو أنت تبواش الماج داو أنت تبوالي وقصن شو هنا شيء اجتماعي دتسن شيء عشان شلام زي متجهش طبعا ويسوق ديش حمده فوزه هار وفوز عني سونو حال شوف حجر وشقده هار وقولهم الجيش شيء ركض وفوز حاجة وفوز عني في المتجهش واش سوق تصدر واش ده متجه وديه هذا حنا على كمتجه دقيقة كمتجه فوز عني سدن الحمد لله دالشي الله إنك عملنا سجير ويبصوا ناقة دالشي حجر أمر قابل ضوء